السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير ديال سيمستر 3 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا فاكولتي دو سيونس جوريديك إيكونوميك سوسيال أيت ملول كومبيس أيت ملول ديال الأستاذ العمري. دونك هاد ليكزامان كيسألني فيه 20 كيستيون، كلهم كيستيون تيوريك يعني مكاينش براتيك. دونك هنايا كاين يقدر يكون اون ريبونس جوست، يقدر يكون اكثر من ريبونس جوست. نبداو بكيستيون نيميرو 1. لا كونتيتي دو موني كي سيركول دون ليكونومي ا ان مومون دوني شنو كتسمى؟ كتسمى لا ماس مونيتير. الجواب هو سي، هادي كتسمى لا ماس مونيتير. Quel type de monnaie se présentait sous la forme de morceaux de métal ayant un poids et une forme définie à l'inverse. المهم هادي كتسمى لا موني كونتي، لا موني كونتي كتسمى لا موني كونتي. هذا هو الجواب الصحيح، لا موني كونتي. بوغ لا موني بوزي هي واحد لا موني اللي ما عندهاش لا فورم لا بوا، كتسمى موني بوزي. باغ كونطخ لا موني فرابي، لا موني فرابي هي واحد لا موني اللي كيكون فيها لو سامبول ديال لو بوفوار ديال لو غوفرنور ولا مثلا ديال لو روا ولا شي حاجه. Question numéro 3. Le chèque, la carte bancaire et l'avis de prélèvement représentent les instruments de la monnaie liés à la monnaie scripturale. Question 4. Laquelle de ces monnaies est une monnaie primitive? راه باينه واش هي لا موني مارشانديز. لا موني مارشانديز هي اللي كانت زعما البدائيه اللي كانت في العصور قبل ما la création de la monnaie. Question 5. Parmi les comptes suivants, lesquels correspondent à des placements à vie? Des placements à vie, مهم كاين les comptes sur les vrais. Les comptes sur les vrais, ce sont des placements à vie. Et aussi les comptes d'épargne. بحال بحال. Les comptes sur les vrais هما les comptes d'épargne. نفس الحاجة. Question 6. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont valides? Les bons de trésor sont des titres de créance non négociables. Les bons de trésor sont des titres de créance négociables. Les billets de trésorerie sont émis par les grandes entreprises. Oui, حيت les billets de trésorerie كيخرجوهم les entreprises الكبيرة، هما اللي كيخرجوا هادو اللي كيحتاجوا للفينانسمون تيخرجوهم. Les certificats de dépôt sont émis par le trésor. Non. Les certificats de dépôt sont émis par les banques. Les banques هما اللي كيخرجوا les certificats de dépôt. Les billets de trésorerie sont des titres de créance négociables. Oui. Les bons de trésor, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons de société de financement, كلهم ce sont des titres de créance négociables, TCN. Question 7. Que signifie un billet à corps forcé? Billet à corps forcé هي le billet اللي ما يقدرش انه تكونفيرتا en métaux précieux. الجواب هو C. Corps forcé. Corps forcé n'est pas convertible en métaux précieux. Je vous question numéro 8. Qui joue le rôle du prêteur en dernier recours auprès du banque? Ou la banque centrale. La banque pour le cas du Maroc. Question 9. L'ensemble des sommes inscrites au crédit des comptes des agents économiques non financiers et qui sont immédiatement disponibles et transformables en liquidité sans délai représentant la monnaie scripturale. معروفة la monnaie scripturale. هذا بأشي غير définition صافي. Question 10. Lesquels de ces agents appartient au secteur détenteur de la monnaie? Détenteur de la monnaie. اللي بالنسبة لا banque centrale راه هو تدخل في le secteur émetteur ou la créatrice de la monnaie. بالنسبة l'administration centrale هو le secteur neutre. بالنسبة le secteur détenteur اللي هما la collectivité locale et les ménages.
Donc C ou D هما اللي صحاح. Question 11. Quelle monnaie pouvait prendre la forme par exemple de céréales, bétail. Ah, de la baine la monnaie marchandise. C'est la monnaie marchandise. حيت هادو كلهم ce sont des marchandises. La monnaie marchandise. Question 12. L'agrégat M3 comporte l'agrégat M3 واش كيكونوا في اش. L'agrégat M3 comporte les OPCVM monétaires. Les OPCVM monétaires هما اللي كيكونوا في M3. أما les OPCVM actions des verséviers, les OPCVM obligataires, les OPCVM contractuels هادو كيكونوا في les agrégats de placement PL. Question 13. L'expression la mauvaise monnaie chasse la bonne هذه راك معروف. La loi de Gresham. La loi de Gresham جاوب B. Question 14. À quelle fonction renvoie le fait que la monnaie offre la possibilité d'être accumulée en V de consommation différée. هذه la fonction de réserve de valeur. يعني ممكن أنني نخبي الفلوس حتى واحد الوقت ونكونسوميها نستعملهم. Donc la fonction de réserve de valeur. Question 15. Les titres OPCVM contractuels فين كيكونوا في l'agrégat PL1. PL1 كيكونوا في PL1. PL1. جواب هو B. PL1. La mise en pension d'un titre signifie transfert de la propriété des titres pour une durée déterminée moyennant un prix convenu. Oui, هذه صحيحة. هذا هو la mise en pension. La mise en pension حيت هذا les titres en pension هادو كيكونوا في l'agrégat M3. دونك هذا هو la mise en pension. هذا هو التعريف ديالو. Question 17. Il y a création monétaire. Une banque achète de la devise à une entreprise exportatrice. يعني ملي كيشري لا بنك devise ملي كيدخل devise هنا راه كتكون création monétaire. Oui. Lorsque une banque octroie un crédit à un client. Oui, هي صحيحة. Une banque vend de la devise. Là, une banque achète des titres dont émis par une entreprise. Oui. C'est-à-dire création monétaire. Ce sont des contreparties. Mais qui chez les billets de trésorerie, forcément, là, qui a l'entreprise de flux. Donc, on a qui créer de la monnaie. Qui a fait dépôt d'yala. On toujours le principe, les crédits font les dépôts. Et il y a les dépôts. Alors, forcément, c'est une création monétaire. La banque, mais qui chez les devises, l'entreprise, qui chez les devises. كيشري عندهم ديفيز دونك الفلوس هيعطوهم هو الفلوس هاد الفلوس هيحطهم في الديبو ديالهم دونك سي اون كرياسيون مونيتير كيكريي لا موني اللي ملي كيعطي لك يدي شي واحد كيكريي لا موني ملي كيشري مثلا دي تيتر من عند واحد لونتربريز فورسيمون كيعطيهم لا موني دونك parmi les propositions suivantes lesquelles sont valides le taux de liquidité évolue dans le sens contraire de la demande de la monnaie non هذه خطأ Le taux de liquidité L شنو كيساوي هو المقلوب ديال la vitesse de la circulation de la monnaie وشنو كيساوي هو شنو هو aussi كناخدو هذاك la masse monétaire مقسومة على le PEB ولا Y M على PEB هكا كيتحسب aussi هكا كنديرو ليه دونك هنايا A, B, D كلشي صحيح هذا بالنسبة لكيسيون 17 كيسيون 18 هذا خطأ le taux de liquidité évolue dans le sens contraire de la demande de monnaie non خطأ en période de forte inflation la vitesse de circulation de la monnaie s'accroît oui صحيحة la vitesse هذه revenu monnaie évolue dans le sens contraire شنو كاتبين هنا la vitesse revenu et la demande de monnaie évolue dans le sens contraire. Oui, هذه صحيحة. حيت راه شوفوا راه لو طو دو ليكيديتي راه هو المقلوب ديال لا فيتاس دو سيركيلاسيون. دونك لا فيتاس دو سيركيلاسيون راه كتمشي بنفس تمشي في سونس كونترير مع لا دوموند دو لا موين. لوغسكو دابا سي في augmente راه لا دوموند دو موني diminue والعكس. En période de forte inflation هذه خطأ.
Question 19. Lesquelles de ces propositions est-elle de la masse de la monnaie divisionnaire? La monnaie divisionnaire, les pièces métalliques. B, pièces métalliques. Question 20. La formule de la vitesse de circulation de la monnaie déduit par l'équation d'échange de Fischer. كيفاش كنجبدوا la vitesse de circulation كنخدموا بلا théorie quantitative de la monnaie. MV كتساوي P في Y. donc V هي H هي P في Y على M. هيا هكا كنجبدوا la formule ديال la vitesse de circulation. هذه دارها Fischer, l'équation d'échange de Fischer. donc examen راه très simple سهل يعني ما فيه شي حاجه على بورطه في المتناول. نتمنى انكم استفدتوا من هاد l'explication. donc je vous laisse maintenant, au revoir.